Moi, je pense que la vraie règle fondamentale, Я полагаю, что настоящее правило основное c'est pas la règle que nous formulons pour les patients, это не то правило, которое мы формулируем для пациентов, parce que d'abord, ils ne la suivent pas, потому что, во-первых, они не могут ему следовать, et on s'aperçoit que même quand elle n'est pas énoncée, и мы замечаем, что даже если это правило не сообщается, ça ne change pas grand-chose. особо это ничего не меняет. Par contre, la règle fondamentale, И напротив, основное правило, elle nous concerne nous, оно касается нас, et elle nous concerne nous dans notre manière d'écouter, касается нас в той манере, в которой мы слушаем d'écouter ce que disent les patients. Слушаем то, что говорят пациенты. Alors, si on essaye de formuler ce qui serait la règle fondamentale de l'écoute du psychanalyste. И если мы попытаемся сформулировать основное правило, которое касается слушания или психоаналитика, on pourrait dire la chose suivante. Можно было бы сказать следующее. Nous devons écouter les associations des patients. Нам следует слушать ассоциации пациента. Avec l'idée que si deux idées se suivent, с тем соображением, что если две идеи следуют одна за другой, elles ont nécessairement un lien. Между ними есть связь. Et si vous lisez, ce qui est quelque chose qui est très très intéressant de faire, pour voir l'émergence de la méthode, если вы lisez le livre qui s'appelle Les études sur l'hystérie. Если вы перечитаете эту работу исследования по истерии Фройда, то обнаружите вот это требование метода. Vous allez voir à quel point Freud suit cette méthode d'écoute. И увидите, насколько Фройд следует этому правилу слушания. Même il en est un peu pénible sûrement à l'époque. И даже если это было несколько болезненно для него в то время, il y a cette première idée, это первая идея, есть, il y a cette deuxième idée qui vient, затем вторая идея, comment on passe de l'une à l'autre, как они переходят одна к другой. C'est-à-dire qu'il est très à l'écoute des chaînes associatives, des suites d'idées. То есть Фройд пребывает в процессе слушания цепочки ассоциативной и следования идей одной за другой. Alors, ça veut dire que l'hypothèse qui est implicite à l'écoute du psychanalyste, и идея, которая содержится имплицитно в правиле психоаналитического слушания, c'est l'idée que quand des idées sont associées entre elles, заключается в том, что когда идеи связаны между собой, elles ont nécessairement un lien. То есть, когда идеи следуют одна за другой, то необходимо обнаруживается связь между ними. Si ce lien est évident, logique, и если эта связь очевидная, логичная, c'est pas un problème. Тогда никакой проблемы здесь нет. Ce qui va devenir intéressant pour nous, то же, что становится интересным для нас, c'est quand le lien n'est pas évident, когда такая связь не очевидна, quand il n'est pas logique, когда она не логична, quand il n'est pas manifeste. и когда она не явная. Et après toute la théorie psychanalytique, и после всякой психоаналитической теории, toute la pensée psychanalytique, помимо всякой психоаналитической теории, всякого психоаналитического размышления, elle va consister à faire des hypothèses, мы можем делать предположения, гипотезы, выдвигать, pour tenter de comprendre pourquoi on passe de telle idée à telle idée. Почему одна идея переходит к другой идее?